Napa ngokos? Nah, abang jaga. Tulis saya si ngokos si kanto gula bi TV ni kanto. Ki sampean mana letuk buru kata emur gula buru ada emak. Apa aja macam compoi dente bini gula. Apa tenang mana letuk sampean buru kata emur aja macam. Minta. Pasti ngokos karo jadi kulit ini jadi sampean ada si ngokos apa? Mungkin kena tambus ngokos kulit nggak kebaba boy. Malah pada gempang buru neki. Ya macam. Konki? Bon, pon kono tak ngokos boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. أما بعد وقال أيضا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. علماؤنا الأعزاء wa masyayikhun al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus guru Batan Kaul sareng guru ajunan Sufolja Kiai Haji Abdul Wahab Sya'rani sesangat abdin amul jaki. Guru kaula sareng guru ajunan ad-da'i ilallah Kiai Haji Anis Cipta Dewata juga sangat Batan Kaul hormati. Ajunan Sufolja Kiai Haji Fathur Rashid, ajunan Kiai Haji Muhammad Ilyas, ajunan Kiai Haji Mudahri, ajunan Kiai Haji Badarut Tamam, ajunan Sufolja Kiai Haji Zafir, terjukan tak kalip ajunan Kiai Sukardi, benda seteja para kiai, seteja para guru sampun alengki nyuun saporah, tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian Batan Kaula bada saya tak uning asmanah. Namun meskipun Batan Kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh, pini sepuh, jajaran tokoh masyarakat, senyepoi dusun, senyepoi kampung, secara khusus pemangku desa setempat beserta jajaran-jajaran tisaipon. Sahibud da'wah wa sahibul manzil Eki Kak Dinto, Bapak Rusdi sekeluarga. Sekak dimai kesempatan mungkin abada aki dua acara. Sepertama Zikro Maulid, selanjutnya epon Eki Kak Dinto. Abada aki acara Pak Polwareh dari wafat epon almarhumah Sitiani ki sareng Hajjah Siti Rohmah ben haul dari seteja almarhumin almarhumat. Setentunipun juga seteja bangga sepo kaula ajunan sampun sete kelaban perpangkian samangken insyaallah pada kenging rahmat, pada kenging maghfirah, pada kenging nikmat dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Ngiring amuji ben asyukur dak ke Allah ya saat mangken
Kaula ben ajunan sareng Allah paring nikmat sepaling raja iki kak dinto cekang iman ben Islam ati ben ida de kaula ajunan. Paring nikmat sehat, paring nikmat sempat ala ko bagus. Bahkan acara pengajian yang melemangkan terlaksana sebagaimana yang diinginkan kalaban kebedaan tak ojen. Semoga kesempurnaan yang melemangkan saya paring aki Allah de kaula ajunan kak dinto tanda bahwa kaula ben ajunan juga pasampurna abi Allah sampai de ke akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat ben salam ngiring aturaki dak Gusti Kanjeng Nabi. Sekak dim Gusti Kanjeng Nabi kak dim to sampun apek ta kaula ajunan dari peteng puduh iki bekaterang ilmu. Sekala ben ilmu saepek ta Gusti Kanjeng Nabi kaula sareng ajunan bisa abitaaki antara halal kalaban haram, antara hak kalaban batil, antara bagus kalaban cuba. Kalaban raja pangarep sateja sahadir malam samangkin samoga tepak kagolongan orang-orang saeparingi syafaah ipun Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Para hadirin dan seluruh undangan yang dimuliakan Allah, maulid kak dinto areh lahirah Gusti Kanjeng Nabi. Manabih maulud kak dinto orang seelahiraki iki kak dinto Gusti Kanjeng Nabi. Pada maulid pada maulud pada sepenting beda berkata. Oke, jadi malah tak usah ruwet napa maulid napa maulud pada. Tapi mau dia matura justru ujung ni bandian boleh molot. Apa molot? Molot je colok ya. Molot. Polan si kuli makanin makan ngalengakan. Cuman punten nyaman ada pasaus sepenting niat kaula ajunan keng anga bunga atas lahir manusia sepaling mulja si asmana terkenal elangi kelaban asma Ahmad ben terkenal ibumi kelaban asma Muhammad. Pasera Gusti Kanjeng Nabi kak dinto Sayyidul Kaunain, Gusti na dua alam, alam dunya ben alam akhirat. Kanjeng Nabi seperti pemimpinna. Ben kelaban lahir Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bi Allah ipeti. Cek sakenga Kanjeng Nabi tak lahiraki dak ke alam dunya, maka kaula ben ajunan kak dinto tak ikebay sareng Allah. Kelaban bahasa singkat kaula ben ajunan keng ngampong dak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya malam semangkian gila sareng Al-Mukarram Bapak Sukardi tema meneladani akhlak Rasulullah. Iki. Ya nikah. Ibri inceran-cer ke ada tahu bahas man kak kaman tak dengar bahas lain kula ni. Ninda akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi. Katipun apa akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kak dinto seda. Lalu ada salah seorang dari A'rabi entar dek Sayyidina Abu Bakar. Pasera A'rabi nikah jimin kenal kelaban istilah Badui. Badui ini ke orang kampung, orang gunung dari pedalaman. Mun mangken deng orang gunung nak nung boto kletak yang ngak senegu umik nih. Ini kan asli gunung. Keng orang tak parjaja mun gule ke belereng gunung. Pulan muana ngak ring Jakarta kan gule teti bangsa. Gilang ki kok kayak. Orang gunung ni kan ciri-ciri na gampang. Mun sampean mangki erok pasar nginum es repoh. Berarti keng cek gunung ni keng ki. Pulan ngokosnya kubul dah iki. Ada seorang badui bertanya kepada sahabat Abu Bakar, "Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam?" Katipun apa akhlak ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar kak dinto tak bisa saacara ta'akinah. Karena memang anyar tinggal sareng Gusti Kanjeng Nabi, ben akhlak ka Kanjeng Nabi kak dinto terlalu luar biasa bagus. Sampai Sayyidina Abu Bakar tak bisa aja ta'aki. Jadi Sayyidina Abu Bakar kak dinto tak bisa jawab, cuma keluar aing tengan. Sayyidina Abu Bakar bahajeta sallallahu Umar. Atanya ka Umar boy kau tak tahu saja aing apa akhlak Kanjeng Nabi. Atanya dek ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ternyata sami, cuma bisa mau keluar aing tengan. Tak bisa saja saya gunen. Sallallahu Utsman, tanya ka Utsman. Satu aja sahabat sempak adit tanya aki. Saya terakhir Sayyidina Ali makon tanya aki ka Fatimah boyreng anak engkau tak bisa saja cerita. Ketika atanya badui ini kepada Sayyidatina Fatimah, kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam.
Sayyidatuna Fatimah, katipun apa akhlak Gusti Kanjeng Nabi? Siti Fatimah pahajawab, kana khuluquhul Quran. Sambian muntro one ngak napa akhlak Kanjeng Nabi, sambian nika maca Quran. Sa Quran kak dinto akhlak Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nika secara gampang mangken senika kak Quran nika 30 juz nggih. Akhlak Kanjeng Nabi ternyata lengkap Quran nika. Dan kula mangken ngabala situng ayat saus, tak usah 30 juz, situng ayat saus, tapi dari situng ayatnya kula ben sampean tak bisa untuk ngelakon. Allah jawab dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah kak dinto seada tiaki odi mate mare mate manusia odi pole liya beluakum keng ngetes keng nguji dak panjenengan ayyukum ahsanu amala paserah dari sampian orang saya bisa cungkus bagusan lakonah. Neng masalah bagusan lakon ini ada orang bisa sampai mangken pun ulama ahlu sunnah wal jamaah. Mun sampai orang ini bisa cungkus bagusan lako kak, bentatang ini tak kira atokar hulu bersampian. Laki bini tak kira atokar. Maka ada Kanjeng Nabi ini tak toman atokar ben orang lain, tak toman atokar ben rajin. Anapa? Karena Kanjeng Nabi kak dinto andi akhlak ahsanu amala, cung bagusan dari lakon orang lain. Kuliban sampean ni atau karban tetangga. Cung bagusan nikah melarat. Eki na bangki. Mek bisa atau karban bini. Saya bisa acungkus bagusan nikah melarat. Kanjeng Nabi kak dinto bisa kan. Situng bakto Kanjeng Nabi kak dinto api datu. Ketika api datu Pak Tetinah datang situng orang nyamanah Zaid ibn Suknan. Nika orang Yahudi. Orang kafir nih. Entar dak Gusti Kanjeng Nabi imam anak Kanjeng Nabi ridha Kanjeng Nabi kak dinto etekku sareng Zaid ibn Suknan sampai Kanjeng Nabi kak dinto melarat untuk anyabah. Sayyidina Umar ni kalau langsung jaga ngelak pedang. Ni kecek saking tak elang lang bi Kanjeng Nabi mate Zaid bin Suknan. Sayyidina Umar ni kak sahabat paling keren kak iki. Nah pernah boleh kelompok orang biasa. Setan ni ketakut ke Sayyidina Umar. Oke. Makanya Kanjeng Nabi ni ke hijrah dak ke Mekah ni keseng malam tek ngetek takut ipang kireng kafir. Kalau kuna Sayyidina Umar mireng kafir cak Kanjeng Nabi tek ngetek seng malam mah dari reng kafir. Sayyidina Umar ni ke pah ngunceng reng kafir. Reng kafir pah yonceng ipang kakak bekapir. Kapan lah kumpul pas Sayyidina Umar pidato. Ma'asyiral Quraisy, hei dedengkot Quraisy, are Umar bin Khattab leku hijrah ke Madinah, noro aku ste Kanjeng Nabi. Siapa se cetak katrongal tu ada ribeuten nah, siapa se bini nak tro tetiranda, siapa se ngarep anang tetijatem, amba Umar berempa abai, edi ma abai. Reng kafir Quraisy makile bukang mikir ya anu apa ngambek penyakit. 11 musibah mun. Tuti Sayyidina Umar ni ka orang paling ketakut ibu tu kak dinto. Makanya sampai Kanjeng Nabi ni ka doa. Ketika Sayyidina Umar kita Islam, Allahumma a'zal Islam bil Umarain. Ya Allah, muljaki Islam kalaban dua Umar. Situng Umar bin Khattab, Otabah Umar bin Hisam. Saya Umar bin Hisam ni kah kancan Abu Lahab, saya terkenal kalaban sebutan Abu Jangkil. Maka Nabi Allah epele Umar bin Khattab itu sahabat Kanjeng Nabi karena dua orang kak dinto paling ketakut begitu kak dinto. Kanjeng Nabi api datu Zaid bin Suknan langsung ngalak surban apa cekel sampai Kanjeng Nabi kak dinto kesulitan untuk bernafas. Sayyidina Umar jago pah ngalak pedang, pedang langsung nih kah. Kanjeng Nabi, mahlan ya Umar, ambu tenang. Lah cender daya galuh. Akhirnya akibat Kanjeng Nabi, beda apa ke Zaid? Entar dana. Kakean di otang kang kok Muhammad. Ben setia sing kok naki. Akhirnya jawab Kanjeng Nabi, oh iya di otang, tapi kan beni bektona setia. Saya janji aki kita ada pak. Beni urusan dia, pokok kok setia majer. Pokok setia kok naki ya. Beda tak ada kutu beda setia. Engkau tak tahu masalah bekto tak bekto beni tang urusan. Pokok kakean di otang, kakek kutu majer. Ya pun Zaid bin Suknan dak Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi pak makon Sayyidina Umar. Umar, entar ke Baitul Mal ngala artah dusso. Pejeraki dak ke Zaid bin Suknan karena engkau andi otang. Berempat otang Kanjeng Nabi, situng sok korma. Saya bajar mi dusso, saseong tang otang dak ke Zaid bin Suknan, saseong pole tepus na kaki pulan gelek pegel ke Zaid bin Suknan. Jadi Sayyidina Umar ni kaitinda bi Kanjeng Nabi gara-gara mate enah, gara-gara mata kerja Zaid bin Suknan sehingga si andi otang sasok epokon majer dua.
Iki ibu bi Sidina Umar. Perjalanan Sidina Umar ngocak ontong kaki Zaid. Di kanjeng Nabi tak ibeki. Cak bah ibeki tompes begelak kaki Zaid. Zaid bin Suknan ni kabah ngocak. Kok dia kalak bengalanya lah enyak benyang orang keadaan kanjeng Nabi. Dia kok ke ngetes. Nabi nak kaki Muhammad je buat karena Nabi apa je. Apa? Karena engkau dia apal Taurat ben apal Injil. Dalam kitab Injil ben kitab Taurat sebutaki bahwa Nabi akhir zaman dia manusia se akhlak paling bagus, manusia se tak teman pegelan, manusia se atena paling lega. Mangkana cek saking gelak Muhammad pah alaban pah engkau iba sake berarti Nabi je keng kelero beni Muhammad. Keng mun Muhammad ingat gelak ju biko mereka cekelnya benyang ngoreng kakek mati enak pas tak ibeki berarti nunjuk aki bahwa Muhammad je lakar utusan Allah. Kan satya saksi aki Umar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Zaid ibn Suknan waktu gak dinto masuk Islam karena ampun yakin kanjeng Nabi gak dinto utusan Allah. Apa-apa akhlak luar biasa. Coba kira-kira kak mungkin beda saya ingat nikah. Banyak. Montak banyak saya iki bekam masake ya. Apa sih macam-macam iki mun paha pidato. Oke. Nih ke dalam kondisi bisa padahal kanjeng Nabi pun para sahabat akumpul Yahudi ni ke situ. Coba ikut tua tungi dengan ku tak bisa dan itu. Eki na bangki. Keng punten kanjeng Nabi tak dolim. Napa boleh kanjeng Nabi ni ke orang Islam. Yahudi kafir tak dolimin ketika tanpa hak sang Gusti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Madinah bersitung pasar kak. Pasar gak dinto bersitung Yahudi. Yahudi ni ketua buta. Salah tuah buta ngemis. Elong pabolong pokong ni. Ketiga. Salah lah buta. Salah lah tuah. Agama mana Yahudi ngemis. Cik becing dak Gusti kanjeng Nabi. Ni kasambi ngemis sambil ku canteng ebang lebeng pasar. Ku beda boleh saya kau cak. Jak karo abek coba ki kanjeng Nabi. Saya ngak sampian cak partai je ka orang saanya Muhammad. Muhammad ni ka gendak. Muhammad ni ka lecek. Muhammad ni king mamurtata kau leben sampian dari agama patung. Saya ngak cak toro mun Muhammad bisa nyibak bulan. Ni ka king tukang seher. Mun Muhammad bisa keluar aing dari kediking. Ni king tukang seher. Bonari abek coba ki kanjeng Nabi sambil ngemis ebang lebeng pasar Madinah. Situng bakta Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah. Gusti kanjeng Nabi ini wafat. Ketika kanjeng Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar matuan Gusti kanjeng Nabi atanya ke Siti Aisyah. Aisyah, beda ada kuna kanjeng Nabi bingko sita ikelako. Wajhitul kin muah secumper at-tabassam ben areh nisem ketika atupog benoreng. Lampa apa jang sunnat ngaji ibadah. Beda sita tumani kelako. Jawab sareng Siti Aisyah, punten abi ampun kelako kapi. Keng kanjeng Nabi sebelum setan ik andik kebiasaan ben ki laku ben rek narik entar ke pasar Madinah. Apa saya kelako? Pasar Madinah beda Yahudi tuah butak nikah abek coba ki kanjeng Nabi. Le nikah ben ari di kanjeng Nabi ien tari ben ki laku tulang ben roti. Rek narik ien tari pole tulang ben roti. Sehingga Yahudi nikah oleh Nabi saya tak usah beli deeran karena deeran ampun tanggung di Gusti kanjeng Nabi. Ben Yahudi nikah tak oning cek si aturan deeran nikah Gusti kanjeng Nabi. Tetipa kun tak ambu ben ari nikah abek coba ki kanjeng Nabi. Sidina Abu Bakar ni kau penasaran. Akhirnya ngibar roti. Roti ni kau pakai beda ke pasar Madinah. Ternyata pasar Madinah Yahudi ni kau pakun beda kak. Pakun ngemis. Ben pakun abek coba ki kanjeng Nabi. Yahudi ni kata mirang kabar cek kanjeng Nabi ampun wafat. Pakun tak ambu. Saya ngak. Cok partai je kau lingsanya Muhammad. Muhammad ni kegendak. Muhammad ni kelecek. Muhammad ni kurang ajar. Tempo na ngucak tak ambu sekali. Bi Abu Bakar roti pancet cedaki kacolong. Ambu sengocak ceng colong ipa. Ekail bahatanya. Pasir sampian senulem kula roti. Baik jawab bi Sayyidina Abu Bakar. Kula ni ka orang sebiasa. Atuleng sampian ben areh ki laku ben rek narek. Pah nyampit Yahudi ni. Beni sampian. Gendek nakal sampian. Beni sampian sebiasa atuleng. Mai pangki Yahudi cek beni. Cek dengan sampian buta tak ngetela. Mi temu cek beni. Jawab Yahudi lain orang sebiasa atulang kula kasa etemu jak kula kiki kari telok roti na eko cegelui pelempu beni beki bungkol ngak ding sampian ya kula sing ngail tegepal tapilpal ya kan mekani ka roti ni ka bekomel kan ngak roti hari sabodang makin sing badan ka mun sampai pah tak e pancol gelu mun pah ekai lagi karing tua salah roti na tak eko leki kini cekak ka roti ni beni sampian orang sebiasa kesengarte cak kula ni kala tua kikilah
karining telo pa ancol gelu ibagi bungkol lah. Nomor 2 orang sebiasa kesemun atulang atau orang gelu amit gelu benih kore sabuk kecolo dah iya benih sampian. Sayyidina Abu Bakar ni kata aja pah molar Sayyidina Abu Bakar ya Rasulullah ajunan saya ibak cuba aki tapi akhlak keajunan luar biasa alos kula tak ibak cuba aki ninti akhlak keajunan saya ibak cuba aki ni kata bisa Yahudi sampian oning ki pasir orang seatulang resa are kak disa Muhammad Rasulullah Yahudi saya bik sampian ibak cuba aki saya bik sampian enak saya bik sampian ecokoco seatulang benare kasa Muhammad Rasulullah mungkin Muhammad Rasulullah ampun seda sampian tak ambus abak cuba aki pasir sampian kula Abu Bakar matuana Muhammad Rasulullah Abu Bakar saksi aki mun lakar Muhammad seberi atulam kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yahudi kak dinto masuk Islam sayang masuk Islam sampun Kanjeng Nabi wafat sehingga Yahudi kak dinto tak termasuk deretan para sahabat. Banyak nang cerita ni ke banyak orang-orang semua masuk Islam marga akhlak Kanjeng Nabi ni ke banyak. Apa-apa? Akhlak Kanjeng Nabi ni ke fokus gelu kan. Mun yo coba bayangkan, mun ingat ki bude kebede kan to kira-kira kan. Sapa ora? Mun pah pasar kepo pah bereng neku pereng. Sengak ki. Sampian cok partaja ka penceramah di Bangkalan saanya Makhlil Yasin. Kasa tak tahu papaan tak kae lek. Sengak cok onceng ki. Kasa ceng onceng benih keng andi ilmu, kasa tak tahu panapa. Kasa kala onceng keng pulan celeper sepertama, nomor 2 keng pulan orang ngebegenteng. Umpama keng mun ilmu haram tak tahu sekali juga. Aja sing aja onceng ki insyaallah bi kule yen tare ka ingi bagi boten cecedaki kecolong ya. Mun tak atal-talan gini ya. Aduh cocok ya Kak. Tapi kan lah ada ben kudu nih Kak. Jadi akhlak Kanjeng Nabi ini luar biasa mangkana benih karo kelompok kula ben sampian. Benih karo kelompok malaikat Allah seajabu nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghayra mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Allah senyefatin akhlak Kanjeng Nabi ini keluar biasa. Mangkana katinapa acara akhlak Kanjeng Nabi sesa Al-Qur'an ka dinto akhlak Kanjeng Nabi sementara situng ayat saus dan kula madepa ayat Allah kula ben sampean apes dari ngalako enggak napa akhlak Kanjeng Nabi mangkana tak ada kitab sih bisa acara akhlak Kanjeng Nabi secara lengkap. Kalau ada kitab yang menceritakan akhlak Kanjeng Nabi maka gak dinto cuma sakoni dari sebagian akhlak Kanjeng Nabi sih bisa aja toraki para mila kak dinto dalam keadaan dikro maulid mangken kula ben sampean nindeh secara total tak bisa Kak king seten punten kula ben sampean usaha untuk neroh engak napa akhlak Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man terbisa amin Allahumma amin Allahumma. Sepertama apa ngokos ya? Apa Kak? Tulis saya sing ngoko sing kantung gula bi TV ni kantung. Ki sampean mana letuk buru kata emor gula buru ada emak. Apa aja macam compoi dan teh bini gula. Apa tenang mana letuk sampean buru kata emor aja macam. Minta pasti ngokos karo jadi kulit ini jadi sampai ada si ngokos apa? Mungkin kena tambus ngokos kulit nggak kebaba boy. Malah pada gempang buru nih ki. Ya macam. Kon ki? Bon, kono tak ngokos boy. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana cerita aki sareng ulama akhlak Kanjeng Nabi. Ingat apa Kanjeng Nabi? Muhammadun basyarun wa laisa kal bashari
bal huwa yaqutatun wan nasu kal hajari. Asareng ya rabbil mus baligh waufir ya wasi'al. Muhammadun basarun, Nabi Muhammad nika manusia biasa. Pada benreng kanto nika, pada bi kuda ben sampean manusia biasa. Nabi Muhammad nika benih malaikat. Arab pemi benih malaikat. Mun Nabi Muhammad nika dari malaikat da masih ninda kuda ben sampean. Sementara malaikat wal malakul ladzi bila abi wa la akla la syurba wa la nauma lahum. Malaikat tak andi embuk ben apa tak tedung tak nginum tak ngakan tak ngumpa ego. Iki napa ki? Dadi mun pah ibri malaikat nabi ni karepot saya nyontua. Kanjeng Nabi nikah Muhammadun basarun, manusia biasa. Tapi walaisa kal basari keng tak pada ben biasana manusia. Tak pada ben biasana manusia. Ben reng panakuan pada manusia na keng tak pada ben biasana reng panakuan. Beda piteuna. Piteuna cuma titik reng panakuan ben Kanjeng Nabi piteuna titik. Kota bepiteuna sakoni. Kanjeng Nabi nikah mun ada ken sakoni reng panakuan sakoni ada Jadi piteuna sako. Kanjeng Nabi ini kemun asaren ken sakoni reng panakuan sakoni. Kanjeng Nabi ini kemun malam jaga kak. Percis ben reng panakuan di pun malam jaga makane sape. Itu penting lah jaga kan lu kak iki kan korla pada. Kanjeng Nabi ini kang sakoni asolat kula ben sampean mun asolat ken sako. Apuh. Kanjeng Nabi ini kemun asolat mun abejeng ngimamin paling sekejeng paling enteng orang ngimami Kanjeng Nabi. Keng mun abejeng katibi paling abit te orang. Hatta tawarramat qadamah sampai kalau mampana Kanjeng Nabi ini kebere bisa asolat sakoni, bisa sekolat abit mun katibi. Keng mun berjamaah Kanjeng Nabi paling demang. Kanjeng Nabi ini sampai ada bu idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Mun sampian ngimamin enyak benyang orang falyukhaffif pa enteng. Saking dari peka, saking dari mikir Kanjeng Nabi dek sahabat, takut sama membeda orang bini akhir, takut sama membeda budak bini eka parlo tuan nah. Mun ngimamin paling enteng Kanjeng Nabi. Enteng kak beni kencang. Mun tarawian sing bulan pasa kula mangki Facebook ka sebeni demang kasa. Engki kasa kencang gelu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya malaikat atanya ka kancana. Deureum make etoles seria itu. Malaikat situ nyampit tapo kaki kecolong mari je. Bebeni tak oleh apa jeng kencang. Keng mun kencang gelu ni kata sah kan. Gini abang ki. Abid gelu ada makmum mah. Baca macam bah tarawian sampean salah ngalak lagu Mekkaan. Wah maca surat Al-Baqarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ibu dipangucap. Billahi ku malam tak belia kiai ko. Gini apa ki? Dadi norok Kanjeng Nabi mun ngimamin pa enteng sunat ta baca tapi jok bidabit. Arapa mun abid sajen tarawian elang. Benih karo panakuan make turjan pada kak. Macam benih karo sing muda make situangan le. Arapa bah habis kalau yo. Aduh. Are kok tak kuat. Temur kencang banget le ke masjid Temur mbah le saare. Tak pernah. Boh, ni tak pernah baca irsalah kencang. Aduh kencang gelu. Engkau kilo takbir imam malah sujud. Oh ngalai ke masjid Dajjal bah cocok sampai tanggal 10 polo. Boh, masjid Dajjal ni cocok kagak di satu pak cok. Salah tarawih nang alak menem. Mari na tarawih yang ka ekolak. Ya Rasulullah kalau salat seperti itu. Mun abejeng katibi abid keng mun ngimamin padem percis benteng nakuan re.
Mun ngimamin Pak Abid, mun bojong katibi lekas. Salah lekas tak kocaan, salah tak kocaan kau sendiri ya. Engki napa engki? Kanjeng Nabi ini kau punten. Ini kak, ini kak kacau raja tak kanjeng Nabi kak iki. Rugi bisa sampean cong-cong dia kana gung-singgungan jun. Kan mening gung-singgungan. Acara ta Gusti kanjeng na. Muhammadun basharun, Nabi Muhammad manusia biasa. Tapi walaisa kal basari keng tak pada ben biasa na manusia. Bal huwa yakutatun wan nasu kal hajari. Umpama manusia ni kaya pada akiban betoh, maka kanjing Nabi pada betoh. Keng kanjing Nabi ni ke betoh yakut. Ni kaya ni pada bentek-kentek ni jual 5 juta ke beselo. Kula ben sampian betoh beli ker. Mun tak 5 trek tak paju. Nanti tak paju 5 juta ni petok seket karo. Lain tak lain. Nah apa selain? Semuanya beda. Karena dibuaki. Kanan Nabi ahsanan nas khalqan wa khuluqa. Kanjeng Nabi ni kah paling bagus makhluk ke Allah. Panah-panah baik petenah otabe akhlak kah. Jadi paling genteng manusia ni kanjeng Nabi. Beni Nabi Yusuf, beni genteng ni kamun 100, 50 gentengan Nabi Muhammad ekatibi. Seseket boleh. Pesa kan segemi, sesegemi gentengan Nabi Yusuf, sesegemi kampuli ireng sa alam. Okay. Jadi kanjeng Nabi paling genteng. Mi tak terkenal genteng kanjeng Nabi, mi terkenal akhlak kah? Mukjizat kanjeng Nabi cepon ulama tak nak rejeki keng tak toman kala sampai mangkip bau na kanjeng Nabi ni kecepon ahli tarikh tak toman beda bau na sahabat beda ya tasatto. Keng tak nak rejeki kanjeng Nabi ni kah? Nabi Yusuf nak rejeki. Reng bini ni ngalan Nabi Yusuf nyek apel tanah sek tak ikhlasah saking dari gentengnya. Nabi Muhammad benih sana cara gentengnya. Mun apolong ben orang cuba kanjeng Nabi ni kacoma gentengan didik. Titi secuba ni katak todus apolong ben kanjeng Nabi. Apolong ben segentengan boleh. Gentengan kanjeng Nabi didik. Apolong ben orang koning. Koningan kanjeng Nabi didik. Apolong ben orang renjeng. Renjengan kanjeng Nabi didik. Apolong ben orang pote. Potean kanjeng Nabi didik. Apolong ben orang guan tengah luar biasa. Gentengan kanjeng Nabi didik. Pokong percis kholiliasun ni kan. Haji ya tak percaya kan sampean. Gula nih kamu napolong benreng pandek kak. Pandean gula didi. Apolong benoreng celeng, celengan gula didi. Apolong benoreng coba, pentong men terus sakit kok kan. Kanjeng Nabi ini kesainan nikah. Dadi kanjeng Nabi nikah paling genteng makhluk, keng tak nak rejeki kanjeng Nabi ini, keng tak toman kala. Akhlak kok, bu. Kanjeng Nabi nikah keistimewaan nubenya panapaan. Kanjeng Nabi nikah tak toman awayan. Kanjeng Nabi nikah tak toman ihtilam. Pahamin peneng benreng bini tak toman kanjeng Nabi. Tak toman etik lala. Lala ni kan hewan ka kotor ende, kebersihan. Kanjeng Nabi ni kalau toman etik lala ka, percis kula ben sampian. Amun lagi kene banyak tena lala iro omode. Heran ni bisa atai kamu lala. Coba lagi yang kuwisi bi lala. Kanjeng Nabi ini kalau teman yang terilala kan? Tak toman. Ka ada ben kabudi. Kanjeng Nabi ini ka pada ningaleh. Jadi kanjeng Nabi ini ka beni cuma ka ada tok. Kabikeng ini kan ningali cukan. Makanya ketika kanjeng Nabi eta bang bi suruh kok ipetengah. Beni keng tak oning kanjeng Nabi. Mi tak atole, mi atole cak dari budi ningali kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini ka ben kanjeng Nabi ka dintoh ketika asarin. Cuma tengalet tok se asarin. Ate di ka pakun sadar. Jadi cuma paningan lah se medem tapi menabi ate pakun percis kula ben sampian antara tengal ben ate itu pak apsa ap kapir. Kanjeng Nabi ini kata toman nikah hebat titi banyak malah al fudalat sekeluar dari kanjeng Nabi ini keseteja soceh dari kanjeng Nabi ini ke soceh aseni kanjeng Nabi senina soceh ahara kanjeng Nabi harang soceh. Ini kan kita fikih bahas termasuk min khususiyatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk keistimewaan Gusti kanjeng Nabi. Makanya dari kanjeng Nabi ini kebanyak di sahabat yenom. Keng cuman kanjeng Nabi ini kemun ahara asni. Ini kebi bumi langsung epatade. Jadi tade karena. Keng ulama fikih ada bu soceh. Ini kehebatan kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi ini ke manusia biasa. Keng tak pada ben biasa na manus. Nah apa lain kebi. Betina kanjeng Nabi tera nih betina kanjeng Nabi.
Makanya orang biasa buatan di katera. Karena buatan Kanjeng Nabi ini katera, makanya Kanjeng Nabi kak dinto ada jeng bejengenah. Ada. Jadi Kanjeng Nabi ini kemudian itu pani lampu, umpama apa benda lampu ini kata metu jeng bejengan. Apa napa? Karena terang Kanjeng Nabi ala benda keterang lampu. Makanya bahbi ulama itu buaki kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya rasul ya rafi asya ya rasul ya rafi asya atfatai ya uhailal judi wal karami mun bederomai tempati ajunan pastera kapi tak petengan. Kanjeng Nabi ini kepah masuk ke dalam tak usah lampui terak rumah mereka Siti Aisyah teman ajai ke lampu sing malam jarum megegere sare tak temu cele jarum ni kene tul lima peteng. Kanjeng Nabi masuk assalamualaikum ya babar rahmah jarum sekene ini kepah padeng saking dari terang buatana Gusti Kanjeng Nabi. Mangkana amuloden maca sholawat Kanjeng Nabi mak lero mana sampian pada tera mun sampian la amulotan sampian la maca sholawat pahro mana pakun peteng teku kilometer ka karena mangken dia serta Kanjeng Nabi ampun tade napa saya matera nang sholawat ala asyrafil anam itu buaki anta misbahus sudur. Kanjeng Nabi kak dinto lampuna ate orang mun ahli maca sholawat ate ni kebekal tera ate ni kalekeh sebanyak ruwet sebanyak sompek coba sholawat terbanyak di Allah bekal ipa beres nang kitab An-Nubdah dan kula teman mangki bacaan idza kunta fi amrin wa dikta bihamlihi wa asbahta fi usrin wa amsayta bil faraj fasalli ala al mukhtari min ali hashimi kathiran fa innallaha ya'tika bil faraj. Mun sampian sompek sampian ruwet sampian banyak masalah bi penyakit tak buambu coba apa banyak maca sholawat dak Gusti Kanjeng Nabi di Allah bekal yang kak situ jen. Dan kula tak usah cerita seilum kitab kak kitab ni kacik benyang gara-gara sholawat tak usah iya akhirat itu nabi Allah yang kak dari musibah kula akan ada penyakit sebeda sekitar kula ben sampean di bering bulan Syawal bulan tekepe panakuan ni kali bering osom orang sakit iki osom orang mate kan tu kak mun tade ingi bagi nama jitte di compong mak dia pada melo iki abang ki cek compong ni ke saari lemak saari pak nyetek kula kak takoni bini berisa gente Ejeb selain Madura semua prokes aturan-aturan nikah sangat disiplin ejeb kak ejeb mun asapedaan saya tanya kita ada nikah masker sehingga SIM STN ini kan nomor peto nomor situ ini kan masker nomor 2 tak oleh beda keramaian semua kegiatan lumpuh total pendidikan 2 tahun rei gitu. Ekonomi sudah jering jualan pikiran bong digusur karena dianggap mengundang kerumunan. Kegiatan masyarakatmu jadi perkara ijab benih. Masjid PPKM di boring banyak masjid ke pagar gembok. Mun beda acara terpaksa nika dibatasi. Asalaman tak oleh. Keng mun asalaman wajib cuci tangan. Jadi beda tempat di luar nika sedia aing untuk abeco beda. Nah apa beda sabun beda. Kula tanya makin ematura. Ematura nika diberi beda prokes. Coba nih kak mau beri sesongkan, mau beri sakit. Nika di rumah sakit dijemput paksa untuk dikarantina. Karena sampai makin corona ini kata ada obat. Vaksinnya ke benih obat, tapi pengkebal tubuh mataku cuma ada obat. Jadi mau beri sesongkan, mau terobos, senakin karantina. Dari macarana, mau beri sesake, lo ngetengel, sabe kelem amar, be kelem kamar, be kelem rumah, kunci lah bang 14 hari cekak buka sekali. Oleh 14 hari, teku insya Allah gerah pakai corona lagi. Jadi coba nih kayak karantina, beda isolasi mandiri. Kula tanya, matur ini ke beda karantina di beri. Ada isolasi mandiri, ada
Sampean mun keluar amaskeran. Amaskeran jeung kadeng. Ya bade sama maskeran pahelo bangi dia ada tadi rokok bakun bisa nih. Njami lan mo boy reng matur jangkula. Amaskeran keng pahe sebe dia ada deh Kak. Tadi rokok nyaman bakun. Kan ki. Sampean mun mari salaman cuci tangan. Salaman cuci tangan ngakan tak beco kaya. Isine ku umik deh pada. Engki. Coba masjid ni pagar gembok kapi. Coba ikan akuan ni. Bener masjid pagar gembok. Ada, ceng masjid ada pagar. Apaan saya gembok? Artinya aku lebih sampean kegiatan sosial pakun, prokes, tade. Mungkin apa lagi? Tapi makilah paling cengkal di kamatur termasuk Bengkalan. Ada prokes, tade napa? Ya beda rang-rang di luar lah. Tapi tak ketat pada benco, bukan pahit tutup, lockdown, beda. Tapi matur kak dinto, ning sabulan itu penyakit kak. Sementara luar matur nikah 2 tahun tak mari corona nih. Kan sebulan diberi. Sakit seminggu beda sakit 40 hari, beda sakit 20 hari. Pah mah ada kia. Sementara aku liban sampean prokes nih paling minim. Arab mi bisa ning sebulan. Sementara prokes nih paling minim. Kau tu nama turan nih paling sar paling abid. Mi punten pah mari. Padahal corona nih kemun terlalu beres nakin karantina, isolasi mandiri. Mi beres mereka tidak karantina. Situng ala senah. Orang nak kuan nih ketika itu penyakit corona di bering. Benih ke dokter si epak ada. Tapi solawat burda ben macam solawat tibil kulub si baca tak buang bupan mari apa aja. Iki na bangki. Benih karo ke masjid kak. Kaimbong pah ngiba oncor yang kantor. Macam burda keliling tak buang bu. Ada makin corona na poton kan. Iki na bangki. Burda keng coman. Mun ku leku macam burda boleh cek ngari bering. Kula tak unengin nak kuan. Keng sebagian tempat dari bering saya macam burda ni ke benih karo orang laki. Makin bini pah keluar kia burdaan kia. Engki. Neka mun pas sampai eros terosaki benih nolak musibah benih. Neka ngunceng musibah serajaan boleh kan engki. Engki tidak laki saus keluar bini pada trauma cak ala macam masjid atau bayi musola. Pada si bini terus keluar cak bereng ben laki ke timur bini ke barat deki mun temu ni dejo. Kula di baringnya pesong-songan. Pengajian mobil gula macet. Reng aun coran cek banyak. Apa jang gula? Ternyata macam burda kan. Kula seheran laki bini. Si bini bodoh ya. Dek si laki bodoh budi nah. Ule bur aleji ngantat ketat terus celana naga. Aku jang gula makin nyaman macam burda dek iya deh. Colok ke burda mata ke tongkeng. Cak tu keng sebeba. Kula se ilmu mobil mangketoro na keluar. Abu aleji ngan ketat kan. Singang kuibak semua lempor. Lebur ngak lontong banyak gelu berasal. Aletuk atas aletuk kaya reng. Kula sebeda mobil je bah repot dak mak aku dari jangkula. Melak padang bengkong jia. Mun metem ben supir kening tabrak bengkong je maren. Kira-pikir gula pula ajak nyale pemobile pakai ada pikir boleh eman kare bedek. Hahaha. Tak lebur sampean. Amun tak lebur vaksin tu kok keng cek saran kan. Cek kanjeng Nabi ada bukhuffatin nar bisyahwah mun lan cilenkan neraka nafsu ni pasti senang pasti lebur. Pramila kak dinto burud de seyon yang kuleban sampean. Ri bering ketika songkan roh ben maria bejeng apa selo ibu cabi ring dina dicek karo tuana Petra sita ibaca. Keng mun salawat tibil kulub salawat syifa burda pun malam saraita min haramin lailan ila haramin kama saral badru fi dajim min adh-dhulami wa bittatar qaila anil tamanzilatan min qabi qausaini lam tudrak wa lam turami wa qaddamat kajami'ul anbiya'i biha والرسل تقدم مخدوم على خدم مولاي صل على حبيبك خير الإني هو الحبيب الذي keng sayang burda saya baca mun tempo na parloto pan penyakit beres makin oncor elang. Mungkin apa ki? Tapi alhamdulillah meskipun tak macam burda, kak dinto pah amoloten kak kati makin ni. Insyaallah mun ki asampung dak Gusti Kanjeng Nabi, mun ki beda lesan senyebut Kanjeng Nabi, mun ki beda maca selawat insyaallah bi Allah yang kak sedia musibah ni kak. Amin ko teh. Allah iwa tua aki cengeng. Sampean mun tar ka pengajian maki tak nyampi tak aku lilek kak. Malik itu muja odi. Mun pah kera medeteng deh pah kula si takwa apa lama. Allahumma sholli ala Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkana molotan nikah termasuk min jumlati as-sholawat ngak Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban baru kana molotan abu kerja rezeki ka. Tak usah ke akhirat. Itu nyala pesampurna kena molotan. Sebulan molot kulit sering ngabada iman kaman. Sampian sebulan molot. Korla ende nasi waktu wapun. Maka kita atanak sebulan pak kuno di. Oleh na berkat je lah tua petok. Lai berkat tua deh. Ya kayak muni tua petok sampai sebulan bani corona. Saya maki orang kan nyai kaiki. Kerja dan baru kan akan jadi nabi. Yang kena bangki. Kerja berkat je aja makin kacang. Yang pengajian kita mari kacang ada kari koleng. Agak ngampung akan jadi nabi ni kan. Yang kena bangki. Pokok sampean kak, mun tak lempo ibulan molot ben ibulan rasul, tak usah aja mo kak. Kaya karena potongan kepak yang akan gumik deh. Bulan maki aja mo tak bisa. Pokok mulai debat ibulan molot pakun tak lempo, tak bisa lempo. Kerja dan makin ken ngampung dak Gusti Kanjeng na. Pon, abeli pole. Kanjeng Nabi kak ditobat dan dikesaus tera. Maka sampai neng lagu nasid gasen debuaki wala dhillullahu bal kana nura. Korla apal maki allo-allo netok badeng. Wala dhillullahu bal kana nura. Tada jang bajangan nak Kanjeng Nabi ini. Ketika Kanjeng Nabi ini kata pangki kala bentera, tak ada pangki jang bajangan. Sampai ulama ada bu, mun bade orang nak kuan pah ada bu. Kula andi obuung Kanjeng Nabi, kula andi ramput Rasulullah oleh dari Syria, kula andi obuung Kanjeng Nabi oleh dari Yaman. Kempang etes naka obu ni ke asli napa palsu. Kol petok ki laku jo tradeng ki ke are mun bedejeng-bejeng nah beni obuung Kanjeng Nabi, obuung temis naji dia. Beni kak mes naji kanto, mes naji bodo kan. Nika bayam mbok mulih nako. Salah Kanjeng Nabi ni kebetina tera perlu naruh om. Bede kira-kira makin orang senganik. Perlu naruh om. Wa kafful Mustafa kal wardi nadi Allah Allah wa itruha yabqa idza massat ayadi. Perlu nani karo om mun beda asta nyeting dak Kanjeng Nabi pah ngalle perlu ni. Apu pak polowari cekak pakun make beco cekak mun perlu ni kak. Salah om cekak perlu na percis ben perlu na sampean kak. Cekak mula tepak kepeng kelampir make edin sobah tak ngelto. Kapan dicemur bah titor totor. Kending Kanjeng Nabi ini karo om pelonak ro om betenak terak selera nak genteng. Akhlak Kanjeng Nabi luar biasa. Setiap tapang kiban orang lain tabesam, misem, jember Kanjeng Nabi sehingga orang seapang kiban Kanjeng Nabi nyak banyak ketika peleman situng jebuna. Engkau paling emul jaki bi Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi ini kasatu jadi kajar gaya kelaban rata make orang banyak. Ini kehebat Kanjeng Nabi. Ingat napa akhlak Kanjeng Nabi? Ingat napa kebenaran Kanjeng Nabi? Mun cuma cerita aki kelaban bahasa ketika adin tak bisa cerita aki secara total asli Kanjeng Nabi. Saking dari bagus, saking dari muljana Gusti Kanjeng Nabi. Manter kak, kalaban baru kana maulid, kalaban baru kana banyak nyebut asmana Kanjeng Nabi. Kau udah ben ajunan, paling syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Setelah sehadir manter tak saya teh mun tak teu bisa aziarah dek maka Gusti Kanjeng Nabi Madinah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Terosaki boleh di ulama. Wa maridin anta aiduhu qad syafahu Allahu min iwaji ya Rasul ya Rafi asya adfataya jiratal ya uhailal juh. Telem mun masuk Kanjeng Nabi tera. Orang songkan pah esanda di Kanjeng Nabi beres. Kanjeng Nabi ini kemun kesokan nyanda ka orang songkan kak. Nika Kanjeng Nabi kapan kuben nika langsung beres. Cepon tarikh Kanjeng Nabi kak dito
Ketika nyandek orang sokan ni kalian kiiting seran apa hitekuk cetak ke kanjeng Nabi. Si sakit ni kala. Kanjeng Nabi apa hadabu as'alullahal azima rabbal arsyil azimi ayyasfiyak. Baca petong kali. Mari baca petong kali pah elep celep bibik kanjeng Nabi. Sakit napa sampean Kak? Dan kula panas ya Rasul. Kanjeng Nabi adabu fasbir fasabar gi inna minadz dzanbi dzunuban la yukaffiruha illal marada. Bedosa ni kata isapora kalaban dojeng, tak isapora kalaban pasah, tak isapora kalaban istighfar, tapi isapora kalaban sakit. Saking sampian ni kekeng nyapora tusa situsa ni kata isapora kalaban ibadah selain. Abu kejak ben bunga sakit sengkes beres Kak. Aki. Keng kanjeng Nabi kapan kubar beres. Percis benreng nakuan nyandak reng sakit gi laku lemah teh. Arapa kok takut sakit apa Kak? Tahu lek kau cang komplikasi. Apuh palang mun komplikasi. Mek bisa lek. Iya Kak, tang sepopo sebede terasa kan nak kaki jadi ada nih. Arapa lek? Masuk rebu ka sakit kemis mate. Lemah siara kimat yongku beni bi komplikasi na jantung na alet tu. Bisa kok takut aja. Makanya mun nyandak ring sakit Kak lebih cek sampai sanyusai. Ben entar kering sakit ni kasih langkong saya cek ni beda eren. Nyandak ring sakit bang ngiboroti ngibesalak ngibesamankah. Orang sakit ni kata ibengkalan tak isu menep tak anda ngakan tak tujuan nginum. Tetapi mun ngiba akidah eren dia panakan nabok tebok. Saya sakit tak tu rasa. Mun entar kering sakit ni kan ngiba obeng. Cek nyak banyak 10.000 Kak. Kaya nga mag-10.000 pun sa tanya ni kantar kapi kan ulit 3 juta kan. Kan kening kebay tambahan atampo. Thank you. Pas dia bun Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Nyandak ring sakit ni kakutunin deguste kanjing Nabi. Kanjing Nabi mau nyandak ring sakit. Pas te neku. Pas teh kanjing Nabi seting. Teti nyandak orang sakit. Kau tu neku. Make entar sampian. Make nyandak. Mun tak neku tak nyamai nyandak. Keng mun neku aku tu cocok. Pala saya sakit laki. Saya neku lah. Saya sakit bini. Saya neku bi. Saya sakit peraban bah lanceng kapet toler kelera. Sakit apa Kak kele? Tahu Kak, kok kocak komplikasi. Bahira ke po Kang? Iya angak le eko. Iya. Antar kau leban ajunan sehadir pada tiap orang sebisa usaha untuk neroh meskipun tak bisa 100% karena kuleban sampian bede-bede tesah tak padeben kanjing Nabi sesempurna. Kain kelaban ibaca akhir riwayat kanjing Nabi ketika dinto mungkin tak bisa ninta secara total tapi sebagian ni pula bisa usaha akhlakah selerana cembere beguse sabar titik kau leban ajunan usaha. InsyaAllah kau leban ajunan mun la usaha ninta dak Gusti kanjing Nabi kau leban ajunan odi itunya bekal epasae akhirat juga bekal epasae amin Allahumma. Pramila gak dinto Bapak Ibu hadirin saya muljaki maulid beda aki keng untuk ngenalaki kau leban ajunan dak Gusti kanjing Nabi selain anga bunga dak lahir kanjing Nabi sekak di bunga dak lahir kanjing Nabi kak dinto ampun masalamet Abu Lahab setiap malam Senin ben hari Senin tak esek sa neraka gara-gara bunga dak lahir Gusti kanjing Nabi mangken kau leban ajunan anga bunga mun etre mabi Allah kau leban sampian pasti selamat tak kira esek sa Allah neraka. Abu Lahab malam Senin ben hari Senin khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain. Abu Lahab setiap hari Senin walai ben malam hari Senin kadi to tak seksa pulang teman bunga ketika lahir kanjing Nabi padahal sebunga kem pulang andi penakan laki tak tahu cek tetia Nabi ben Abu Lahab kafir dak Gusti kanjing Nabi kem pulang teman bunga dak lahir kanjing Nabi setiap malam Senin pre seksana kau leban ajunan iman sebunga beni marke pulang laki kem pulang sayyidul anbiya wal mursalin maka tak burung boleh ajunan sehadir ne kabekal syafaati bi Gusti kanjing Nabi amin Allahumma. Pak baca aki sejarah nah mak le kenal kapan kenal insyaallah pah timbul perasaan cinta Salahuddin Al-Ayyubi Kak Dinto Al-Fatih sehingga bisa menjadi pejuang yang dikenang sampai makin pada umur 25 tahun sudah bisa mendobrak dan bisa menghancurkan kekuasaan musuh. Ini cuma situng carana. Ketika pasukan mulai kendor, cerita aki perjuangan kanjeng Nabi. Katina apa berjuang? Katina apa kanjeng Nabi sabar? Katina apa kanjeng Nabi Kak Dinto abela agama Islam sehingga prajurit-prajurit Kak Dinto semangat luar biasa. Akhirnya pun ulama tori beda aki acara, seacara Kak Dinto cerita aki katina apa kanjeng Nabi, makle kau leben ajunan timbul semangat juangah, makle timbul semangat untuk ninti akhlak Gusti kanjeng Nabi. Tak bisa 100% seten pun tenaku leben sampean usaha. Masalah yang mampu tak mampu bisa tak bisa pasrah akidah ajunan Allah Subhanahu. Semoga pada titilan dan selamat. Tuan rumah saya bedaki acara banyak makin biaya nah. Apa nak boleh bah lampu nak kobong bodong ki bodong ki.
Semoga biaya saya keluar sebanyak, sering Allah ikan tak kalaban biaya selangkong sampurna. Amin. Ajunan sehadir serabu begelak, benih keng tak lesoh, benih keng tak sengkah, benih keng tak payah, benih keng tak ngantuk, keng demi nyampurna ki acara Bapak Rusdi hadir ada tek sampai lestari. Acara ini kesukses, benih marga kula datang di Bengkalan ujau kak kantoh, keng marga ajunan entar. Kula maki di Bengkalan depak kak kantoh, keng mun sampean pah kuper tak ada tek, acara ini kegagal. Kula maki depak kak kantoh, keng mun sampean tidak entar, acara ini keburung. Dungka-dungka jauh, kula maki tidak orang, kula bakuna pidato. Hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang tidak terlihat. Ring jelau bang ngucap tak beres. Jadi acara ini kemakin sukses gara-gara sampian ni karabu. Maka itu akinah ajunan serabu kak kantu mantir Allah epetete orang sampurna tunya akhirat. Mantir pelan cenga umur sebarokah. Pagempang rizkina untuk surat ibadah dak Allah. Nak foto na solihin ben solihat. Semoga tak seteh mun tak tega asang la ilaha illallah. Semoga tak ipaseteh mun tak tega bisa aziarah kama Gusti Kanjeng Nabi. Ben semoga kaula ajunan akhirat. Pangki sare ben syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Amin ya mujibas sailin. Sajam langkong saka dintokeran sudah saya pedepak. Manabi bedah. Apa kak? Yang uncang tibi kan. Menabi beda kesalahan kekeliruan asli kekeliruan ni kaumber dari keendengan ben kebutuhan beten kaulah. Menabi beda bener asli fadl dari Allah. Nyun sapora aki takut beda bahasa si tak percuka kaki. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lumari besi. Bila ada kata-kata saya yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Bila ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi. Bila ceramah saya dianggap kurang panjang tahun depan diundang lagi. Burung beok, burung gagak, burung cendrawan, burung cendrawasih. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.